अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ और फ़लस्तीन के मसले पर बात करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आखिर फ़लस्तीन को नबियों की सरज़मीं क्यों कहते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के दिल में फ़लस्तीन के लिए मोहब्बत ज़रूर पैदा करें और इन्हें बताएं कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीं रही है। तकरीबन 2000 कबल मसीह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन में और अपने दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में आबाद किया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह ताला ने इनको 12 बेटे अता किए, जिनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इन 12 बेटों की औलाद बनी इस्राइल कहलाती है, यानी औलादे याकूब, और यही बाद में यहूदी कहलाए। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से नजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह पर नाज़िल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीं पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाई थी। वो चूंटी का मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था कि ऐ चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था और जिस वादी का नाम बाद में वादी नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया था। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मोजज़ात भी वक़ूअ पज़ीर हुए, जिनमें से एक मोजज़ा कुंवारी बीबी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। और क़यामत की एक अलामात में से एक अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा और इसी शहर के ही मुकाम में बाबे लुत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीही दज्जाल को कत्ल करेंगे। और हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है और इसी शहर से ही याजूज और माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इस शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह की तरफ रुख करवा गए थे। और जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन लाए गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया
کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے، اور اسلام کے سنہرے دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے بذات خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار مہینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک عظیم نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے تقدس کی وجہ سے تھا جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتے تھے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا اور سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ آج بھی غزہ لہو لہو ہے اور جگر پارا پارا، کیونکہ وہاں گرائے جانے والے ہر بم کے چھرے ہمارے دل میں پیوست ہو رہے ہیں۔ ادھر ہونے والی آتش و آہن کی بارش ہماری روح کو جھلسا رہی ہے۔ ہر نیا سورج ہمارے لیے سوز و غم اور حسرت و یاس کا طوفان لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے والے رب کریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے پروردگار، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے رحیم اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک، تیرے لشکر بہت سارے ہیں، اپنے کسی لشکر کو بھیج کر فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، انہیں غلبہ عطا فرما، اور عالم اسلام میں ملت وحدہ کی نئی روح پیدا فرما۔ یا اللہ پاک، میرے فلسطینی بہن بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑنا، بے شک تمام تر طاقتیں اور قوتیں تیرے ہی ماتحت ہیں۔ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔